No options anywhere near him, just has to keep the ball. He does more than that. Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé! What a moment! When they concede one, they look like conceding another. Here's Barcola, trying to get that one. Barcola, Dembélé, and there is the first PSG goal. Might just to be his first kick of the game. L'Ajax, Dembélé, à l'opposé, Barcola il est parti, il l'a vu, voilà. Bon ballon, excellent ballon pour Bradley Barcola dans la surface de réparation, le petit ballon là pour Dembélé, il faut le mettre, et il la mise, Ousmane Dembélé, qui après 12 minutes de jeu, remet le Paris Saint-Germain. Allez Dembélé. Ah non, mais non, ce sera le droit pour Ousmane Dembélé, il faut la mettre celle-ci, il l'a mis, magnifiquement Ousmane. Again with those twinkle toes. Position rather sexy, but he's dilly-dallied here. And did Couture foul? Doesn't matter anyway, because Fabian Ruiz gives Paris Saint-Germain. Rudiger, another mistake. Dembélé, fleet-footed, takes his big chance. Paris Saint-Germain, the Champions League winners. C'est un petit peu profond pour le Géorgien qui va pouvoir néanmoins prendre de la vitesse. Dembélé la frappe, Dembélé, et c'est déjà au fond. Le Parisien qui sur la première occasion après seulement 4 minutes de jeu. Inside against his Moroccan colleague Ben Seguir. Chance at the far post for Ruiz and Dembélé. Paris Saint-Germain react immediately. Ousmane Dembélé. Dembélé through on goal. Ousmane Dembélé to make it 4. Well, there is no longer any. Oh, PSG in with Dembélé. Ousmane Dembélé gets in on the act. He just can't stop scoring at the moment. And PSG may well have blown Monaco away with 2 quick-fire goals. First half, but PSG have run away with it. They've been superior in this second half. Nuno Mendes sets up the 4th goal, and Ousmane Dembélé helps himself to another. Quel arrêt de Donnarumma, on va laisser cette opportunité parce qu'il y a Dembélé seul dans l'axe. Il n'y a pas de hors-jeu, pour Barcola, la balle de 2-0 pour le Paris Saint-Germain, et position de hors-jeu, alors reste Ousmane Dembélé. Oh oui, c'est fait, le PSG mène 2-0. 2022. Suisse, ballon avec Ousmane Dembélé sur le côté, la frappe de Dembélé comme un avion, comme une fusée dans le petit filet opposé. Le Paris Saint-Germain est en train d'embrasser l'Europe. Achraf Hakimi s'est retourné, Vitinha, talonnade de Dembélé, Achraf Hakimi dans la surface de réparation. Dembélé enchaîne et l'enchaînement fantastique d'Ousmane Dembélé, le triplé pour Dembélé qui... Déséquilibre, attention que ça aille pas au bout. Ousmane Dembélé sur le pied gauche. Ousmane Dembélé impitoyable. C'est la joyeuse. Dembélé avec Barcola. Entrée Barcola, mais Dembélé arrive en puissance. Ousmane Dembélé. Ce PSG ne laisse aucune chance au Stade Brestois. 3-0 à 25 minutes de la fin. Le jeu de se faire contrer. Dembélé. Il est parti. Oui, bon ballon. Allez, pour Mendes. Pour Mendes. Et au bout du bout, on voit le Paris Saint-Germain au 7e siècle. 4 contre 3, il y a Barcola de l'autre côté, Hakimi en profondeur. Dembélé avec le ballon. Le retrait pour Mendes. Oh, quel but marqué par le Paris Saint-Germain. Quel chef-d'œuvre. Vitinha qui peut lancer Achraf Hakimi, c'est très bien joué. Ousmane Dembélé, quelle action! Et quelle frappe pour conclure cette action d'Ousmane Dembélé! Une remise. Dembélé, deuxième poteau! Et l'égalisation du capitaine Marquinhos! Peut-être un peu fautif, rigoureux aussi. Oh là, aïe aïe aïe, ils sont passés au travers. Et là Dembélé va s'échapper. Dembélé qui s'échappe va se retrouver face à Ewen Jawen. C'est plié cette affaire-là. Paris file en finale de la Coupe de France. Paris se qualifie pour sa 21e finale de la Coupe de France. Et c'est terminé. Paris va aller au Stade de France. Bailey
Ousmane Dembele. Dembele off his right foot, that time it's a good save. Danger not over. Barcola, 3-0. And PSG have a third. Bradley Barcola. This is natural habitat. That's a great ball through from Fabian Ruiz. Ousmane Dembele struggled really to get that ball under control, but it didn't matter. He smashes it in. It's another one. Squad that lost to Spain in the semi-finals in Munich. Salo Ramos, João Neves, Dembele, 3-0. Inside the first half an hour tonight. Doué hits it. That is an absolutely sensational goal from Désiré Doué. 3-3 formation. Doué playing on the left wing. Chosen ahead of Bradley Barcola, driving into the penalty box, cuts it back from Dembele. It's a superb goal. And Paris Saint-Germain have the early breakthrough. Finding the net, Ousmane Dembele. One goal away from hitting the 20 league goal mark for the first time in his career. Dembele. Is this the moment? It is! Absolutely sensational. From the most informed footballer in Europe, Ousmane Dembele. But their unbeaten record is on the line. Oh, looking for Fabian Ruiz, they've got the equaliser. And that ball just dropping for the Spanish midfielder. Doué arriving. Ousmane Dembele on the ball. João Neves has made a run into the box. This is Désiré Doué and it's deflected in. And Paris Saint-Germain are in dreamland. They're 2 up after 20 minutes. Coutinho. Dembele. Oh, absolutely wonderful. Doors have been opened here. Coutinho has found Doué. It is delicious. You will not see a better goal this season. It's a goal that is PSG's 150th failure. There's no flag at the moment. It's Kavicha Kvaratskhelia. It's floored. Paris Saint-Germain are winning the Champions League and winning it in style. Mbaye, Marquinhos. Et maintenant Hakimi. Hakimi pour Dembele. Dembele qui sort dans le but de Gonzalo Ramos. Voilà comment faire briller l'étoile du champion. Ousmane Dembele, ce sera pied droit. C'est fort et précis et ça fait 2 partout. Paris est revenu. Égalité.